What up, other fixers? Welcome to the fourth episode of Fix PMS. Yes, which is perempuan mau sharing with me Sabrina. Today we have three very special guests. Gak Gak usah semuanya di BO ya. Lo ada pepaya nggak di kulkas? Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive is my anthem. It's your primitive is my anthem. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work. Tapi hari ini we invited these guys because we want to talk about what we do best. Drinking. Yes. Oh, speaking of drinking, Speaking of drinking. I have a new freaking alcohol that I want y'all to try. Jadi ada. Tapi udah segini. Iya loh, kan gue minum sendiri. Kita hari ini disponsorin sama Vibe. Terima kasih. Minuman gratis. Kalau misalnya Mother Fixers itu nggak tahu Vibe itu apa, Vibe is a local brand of alcohol, so support your local. Oh, it's from Semarang, yo. Our girly Vibe ass just show. won Brand of the Year at the Asia International Spirit Competition. Gokil! Oh my god! Bener Gue gak banget. menyangka ternyata gos. Sama, they won the gold prize for their vodka original, which we don't have today, but Wow. they also won the silver Dry gin. prize for their dry gin and rum. Regin. Bencong. And Jatuh. they also won the bronze prize for their exotic lychee, which is right here. Wow, ini keren. Lihat deh, ini keren deh. Kebukanya kan kalau dingin terus kayak wih, gila, klop gitu. Yo, Emang itu keren sih. Keren sih ini. Terakhir, Medusa itu kan dari Greek mythology Iya, kan. iya. ya? Iya. Ada unsur-unsur artnya, Iya, beauty-nya, betul. filosofinya. Nih, paling pinter tuh Cuman- Molen di sini. Cuman kan Medusa itu rambutnya diganti jadi Tidak, ular tidak. yang berbisa. Iya, betul, Nah, adanya. berarti di bawah sepanjang ular. Jembut lu ular ya? Gue pengen alusin. That is why Sabrina goes waxing. Okay, sebelum kita mulai on this today's topic, let's have a shot. Lo mau nyoba apa? Black tea. Black tea. Anjing. You black. So this is black tea. Black tea, black tea sebenarnya itu vodka, tapi di Oh, really? infuse sama teh sama madu. Jadi sehat loh. Hehat. Sehat. Wah, gelas gue Grease, makanya Medusa. Itu Iya Grease. betul. Ini tadinya plastik, cuma dilihat jadi keras. Jadi keras. Niko lama banget nih mikirin tuh nama, sumpah. Cheers. Cheers. Terima kasih, Vibe. Terima kasih, Vibe. Terima kasih, Vibe. Cheers. Vibe, thank you Mother banget lo ya. Fixers. Iya, black. Enak ya? Enak? Oh, Black tea. Terrible idea. Terrible idea, I know. wow. How was Black tea the enak. black tea gimana? Black tea gawat sih. Good gitu. Nah, agak manis, tapi ada getaran alkohol di dalamnya. Beda-beda. Gimana tadi whiskey-nya? Panas banget sih. tapi I feel like we should take it on a glass rather Emang than. kayaknya lebih pas pakai es batu. Iya, ya. iya. Gitu. Kalian itu abis ini harus cobain lychee sih. Leci kenapa sini? Gue cobain deh yang leci. Enggak sekarang. Ntar. Mother Fixers, I just wanna first introduce these guys. Yes. One by one. Nama lo? Bobby. Mau. Rio. Just before we start the topic, tell us a little bit about your podcast. Ya. Jadi podcast ini udah. Ya ngomongnya tengah. Kenapa diem? Ya karena yang lain. Gitu. Gak ada yang ngomong. Jadi udah 9 bulan ya. 9 bulan gitu. Iya. Kalau hamil tuh udah lahir lah. Udah lahir. Iya, betul adanya. ya. Dan udah masuk episode. Ini nggak tahu tayangnya kapan, cuman sekitar episode 40-an episode. 40-an. Ya, ya, kita pertama kali upload itu bulan Juni 2019. Ya, kurang lebih berarti 40-an episode. Topik-topiknya sebetulnya hal-hal yang sehari-hari aja, yang relate buat kita. Gimana suaranya ganteng banget deh gue. Kayak tutup matanya. Ya, lu tutup mata aja. Yang relate buat kita. Jelek. Panas loh. Panas ya. Itu minuman lah ya. Kalian dengerin kita nggak sih? Dengerin. bohong. Kalau jadi- kalau dia kan episode favoritnya selain yang punya dia sendiri karena dia narsis adalah yang ngomongin soal BKR. Iya. Kalau lo episode yang paling lo inget Gue waktu itu gue inget banget gue dengerin podcast BKRS Full gitu pas gue lagi di Bali, gue lagi di kolam renang. Episodenya yang pas Molan ke mana ya yang lo
doing your working thing. Oh, Episode kedua. Ya, terus habis itu gue itu tapi yang favorit gue sih tetap yang gejol karena ngakak. Sama Andika juga kocak main kasih. Nah, kita dengerin Fix PMS juga ya. Emang iya. Iya. Baru habis keempat. Gua dengerin dari SMA, gila. Belum ada, Belum Belum ada. ada. Gua nonton yang ada Iyasnya, terus Iya sih. Kurang pinter ternyata ya. Iya, Kurang kurang pinter. banget. gak sepinter itu Gak sepinter ternyata itu ya. ternyata. Suka banget. Ternyata cetek aja. Terus gue gitu. bilang ya sama Yes, kenapa lo manggil gue? Sebenarnya karena boker nggak bisa. Iya, lo tuh ngomong kayak gitu. Terus lo ngomong kayak gitu, lo goblok banget sih. Kenapa lo ngomong kayak gitu? Biasa jadi second option. Iya. Terus dia kayak, lu goblok banget. Ya udahlah, namanya juga iya. Terus kenapa lo nggak boleh ngomong kayak gitu sama tamu, man? Tapi Yes tuh Gue sakit hati karena gue bukan first choice ya. enggak lah first Lo tuh shot. goblok ya. Mother Fixers, kita bakal ngomongin hari ini. The topic of today is girls who drink, women Yes, who drink. yes. Karena mungkin di Asia kali ya, I think in Asian culture it's not really accepted for women to be To seen drink, drinking yeah. or to be seen drinking the way that Sabrina and I do. I have to admit that our drinking habits are not like most women. Really? Lo minum berapa kali dalam seminggu? Iya. Kalau misalnya emang gue nggak ada apa-apa di minggu itu, gue pasti minum like 3 times a week. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau Tapi ada kayak apa-apa. misalnya minggu ini, 8 days a week. Beatles dong. this week I've drank like 5 days out of this week. Wow. Sabrina. Lo lebih daripada gue, don't fucking lie, okay? Don't fucking It lie. gets really bad though. Why? Kayak gue datang, tiap kayak datang kayak, stop minum lah. Gue yang kayak, ya udah minum. Terus kayak paling lucu, tiap kali minum tuh kayak, ntar balik sama gue pasti teler duluan lakinya selalu kayak gitu deh. Kasian deh. Yeah. Sedih banget. No, but now actually, what do you guys think about women who drink? Yeah. No, okay, I wouldn't say excessively. Tapi kita kan emang, misalnya kayak cewek-cewek kayak kita nih, ada beberapa kayak gue ketemu beberapa cowok yang kayak, lo tuh minumnya kayak cowok ya, kayak, ya emang. Kok gender gitu Kok sih? masalah Tapi sih? tapi itu sering banget loh. Sering banget. Sering banget jadi sama gue. Dan sebenarnya apa masalahnya? Dan Kenapa jadi nggak nilai boleh? minus di cowok itu. Jadi Maksudnya Ada kalau cewek beberapa suka sih, minum, tapi nilai ya pas maksudnya buat gua. gue juga nggak suka sama cowok itu. Cuman kayak I'm curious as to why there needs to be a difference. Oh, di silent dulu dong kalau Eh, syuting. nggak profesional apa syutingnya? Belum pernah syuting ya? Coba satu-satu deh, yo. Oke, menurut lo, gue cewek minum nggak apa-apa banget. Iya. Kenapa? Karena menurut gue nggak cuman cowok dong yang boleh minum Iya. sebebas Bionya dia. Ria dulu. Papaya. Ria dulu, bentar ya. Maksud gue gini, gua lagi tipsi nih. gue menjadikan minum atau alkohol adalah sebuah rekreasi ya. Ini adalah bukan sebuah kebutuhan atau bukan kewajiban. Jadi masa cewek nggak boleh rekreasi seperti kayak cowok? Iya. Ya boleh dong gitu. Boleh. Dan kalau gue pribadi, Lo private ini. gue pribadi, My private. Private. kalau berteman dan mungkin Hard selling. kalau berteman atau mungkin misalkan kayak gue deket sama cewek gitu, kayaknya gue akan lebih nyambung sama cewek yang minum juga. Iya. Nah, kita baru kita ya. Berarti lo mungkin nggak pacaran sama cewek yang nggak minum? Nggak kepikiran. Karena semua ini mantan lo minum. semua. Iya. Lo mungkin nggak kalau misalkan pacaran sama cewek yang tidak minum? Gak mungkin. Kenapa? Karena gue suka minum. Oke, Simple noted. Kalau Tadi misalnya ceweknya pengen kayak, yaudah kamu minum aja, aku temenin kamu sambil melihat kamu sambil lihat najis, what the fuck? Enggak sih, Nggak, ada Habis juga gue tapi disini. cewek yang misalkan gini, kamu nongkrong atau ngapain, aku temenin tapi aku nggak minum. Itu gue kurang suka, soalnya gue pengen satu frekuensi. Yes, oke, oke. gue juga kayak gitu sih. Gue iya. juga gitu. Molen. Gue lebih baik kalau misalkan sama-sama minum. Tapi gue pernah sama cewek yang tidak minum. Oh gitu. Tapi waktu itu ceweknya masih mau nongkrong. Ada cewek Iya yang kayak tadi kan yang gue bilang kan, kamu aku temenin Iya. tapi aku nggak minum aja. itu masih oke sih. Siapa? Kayak ditungguin Itu futsal, masih lo nggak pertandingan apa-apa? futsal. Jadi nggak dibatesin. Ada ketidakcocokan nggak? Iya. Gue sangkanya Nggak bakal ada. ada. Ternyata nggak ada. Karena menurut gue alkohol itu emang kan it suppresses our inhibition segala Iya, macam iya, behavior yang tadinya nggak mungkin lo keluarin tiba-tiba keluar gitu. Tapi itu balik lagi ke personality lo sih menurut gue. Sama mindset lo ketika lo sebelum minum. Misalkan lo belum makan. Iya. Ini kan mau Ya mabok kan? kalau kayak gitu. Lu banyak lagi stres. Lagi capek. Ya. Nah. Terus nih soal bukannya mau mengkotak-kotakan gender, tapi secara fisik emang kemampuan cewek untuk ngontrol Minum. alkoholnya Lebih gede kan? kecil. Lebih sedikit, lebih sedikit. Oh, we're gonna do
last debate, let's do it. Yeah. No, that is not That is fucking not true. correct. Wait, I have legit not dated a guy because he couldn't drink as much as me. Yeah. And then I haven't met a single ex-boyfriend who can outdrink me. Nah, itu kan subjektif, itu kan pengalaman kalian pribadi. Tapi secara keseluruhan, fat to water ratio kalian itu lebih kecil daripada kita. Ya, tapi kan bukan berarti gue cuma satu-satunya cewek di dunia yang bisa minum seperti Ini lo punya teman. Iya, itu lo. Let's talk it out, bitches. Satu-satunya lu kedua kan? Iya. Kita doang ya? Iya. Ya Allah, gue nyari Gia Bukan kita doang. Gue nyari yang kayak suami lu di mana ya? Suami gue tuh di Spanyol. Iya, Beb. satu doang. Kedua, liver kalian lebih kecil daripada cowok. Which is true because my liver is failing There me you for go. sure now. Baby, don't feel me. Nah, Liver sebelah kanan sih. Oh, I love you. tapi kalau ngomongin soal Sorry, gue nggak tahu biologi gue kurang. Tapi kalau ngomongin soal kebiasaan cewek jadi minum, emang jadi progresinya. Dulu waktu kayak akhir abad ke-19, 20, Wah, jauh. Ini senjata yang molen buat bungkus cewek nih. Lagi ini minum. Bentar lagi PBB cerita. Waktu gua di Burkina Faso, waktu gua di Mozambik. Ya, tapi sekarang akhir abad 20 sama awal abad 21 udah sama, udah on par. Gitu. Kita nggak perlu taruh trivia ya, ada dia yang ngomong. Iya, makanya. Ntar gue cek Wikipedia tadi. Ya, repot. Nggak usah Wikipedia, lu Wikipedianya. Molanpedia, anjay. Molen single habis itu pintar. Kalau misalnya, Thanks, guys, Sangean. Misalnya oke, gue nggak ngomongin nggak minum sama sekali, gue ngomongin cewek yang emang nggak, misalnya nggak minum kayak kita, ya kan? Maksudnya cewek yang kayak, ya udah, gue cuman I'll just have like a glass of white wine. No. ini kawan. But you know what I mean, right? Yeah, Kayak cewek yeah, yang emang cuman kayak, oh no, just a glass is enough for me. It's like a Tapi biasanya cowok-cowok yang kayak gitu adalah cowok-cowok juga yang mungkin minumnya nggak kayak kita. Enggak, banyak temen-temen cowok gue suka cewek kayak gitu, tapi mereka tuh minumnya Kita parah. tuh kayak pembalasan kita semua nih. Alasannya apa? Yang nggak ada alasan, mereka tuh cuma pengen ceweknya dia itu Nggak kayak pengen cewek, jadi cewek. Cewek. Ngerti Kenapa? nggak sih? Itu nggak Lo bilang dong, adil. lo nggak tahu Ibu kita Kartini, emansipasi wanita. Iya. Wow, betul, tapi dia Harus sederajat semuanya. Iya, jadi nggak ada tuh. Gue paling nggak suka tuh yang misalnya tanya, lu Nice. kayak lu kok minum kayak cowok kayak apa lah? Emang kenapa cowok cewek sama aja gitu? gue punya cerita, lo tau dimsum kemangan? Dimsum, iya, jadi waktu itu gue mabok banget. Kuping gue dijilat sama cowok, cuy. Di diem samping lagi. Jadi gue mabok banget nih, gue gini kan. Terus tiba-tiba cowoknya kayak Cowoknya lo kenal nggak? bukan cowok gue. dia itu stranger atau apa? No, jadi temen gue ngenalin ke cowok, terus kayak oke dia mau nih sama lo, oke fine, oke baik. Terus kayak tiba-tiba agro gitu, kayak tiba-tiba gue lagi keteleran gini, kuping gue dijilat, gue kayak gue mesti pulang deh nih, ngapain bisa di anjing nih laki gitu. Terus pas begitu lo merasa terganggu, si cowok ini gimana Enggak, responnya? abis itu gue langsung bangun, berdiri ke toilet, abis itu gue pulang. Gue tinggal. Tapi itu bedanya kan, berarti lo tuh emang dari awal tuh gak suka sama cowok itu. Gue Nggak tuh suka. pernah ngedate sama cowok, dia tuh kayak berapa kali, gue pas lagi kuliah, berapa kali itu kayak ngajak gue ngedate lah, tapi kayak gue kayak, oh, I don't really like this guy or whatever. Not that he was ugly, tapi kayak ya udahlah ya, akhirnya kita ngedate. He was ugly. It's just like His aja. face was just deformed. No, karena gue emang gak suka aja sama dia. Kalau Nicole sukanya cowok ganteng, kalau gue sukanya cowok jelek. gue gak suka cowok, gue pernah sama cowok yang jelek banget. Enggak, sumpah. Tapi emang Iya, lu kayak semua gini. tahu gue punya gorilla syndrome gitu loh. Enggak. Iya. Oke, terus. Akhirnya gue tuh kayak yain, oke yuk kita ngedate atau gimana. Terus kita dinner, terus gue kayak, Di mana Ajo Ramon? gue lagi aneh deh. Ini Dia cowok Apa nih? Di kota apa? Boston. Oh, Boston. Masa sukses? Iya. Masih susus. Pokoknya dia itu, cowok ini dari Meksiko. Pokoknya kita dinner udah. Gue kayak, gue ngapain ya sama cowok ini? Kayak, gue gak mau pulang sama dia, gue gak mau pulang sama dia, gue gak mau dia pulang sama gue. Pokoknya gue kayak, gue kabarin Agnes, gue kabarin temen gue. Nah, so di mana gue mau clubbing nih, Nick. Oh ya udah gue bawa dia ke situ aja, biar kita minum bareng lah. Minum kan kalau misalnya udah minum, lo udah agak enak lah ya, maksudnya lo Lu ngajak. toleransi lu juga lebih ayo udahlah nggak apa deh gitu kan. Ya sama dia deh. Mungkin. Cowok setengah tiga. Iya. Cowok sebelah tiga. Keren lo. Kok jadi cakepan gitu ya? Nasi goreng itu. Lo tau kan prinsip nasi goreng? Apa? Itu dimanapun lo coba nasi goreng rasanya sama aja. Masih? Iya, kayak maksudnya enak tapi kayak boleh lah. Pokoknya abis itu kita ke klub ini, maboknya minum segala macam. Nah cowok ini tuh kayak nggak bisa berdiri, pokoknya dia mabok banget. Dan gue, kalau buat gue tuh kayak, kalau lo nggak bisa minum sama gue, matching sama gue,
kayak gue jadi nggak suka sama lo. Jadi kayak pokoknya dia tuh kayak teler dan gue kayak aduh gimana ya? Too drunk to fuck lah dia. Just too drunk. Like I'm not gonna fucking take care of this motherfucker. Right? Terus akhirnya gue kesian buat dia. Ya udah gue apartemen gue tuh deket banget sama klub ini. Gue bawa dia pulang. Gue taruh dia di kasur gue. Gue emang udah nggak suka sama dia jadi ya udah pokoknya gue taruh dia di kasur Kenapa gue. lu gak suka dan lu taruh di kasur lu? Emang sometimes you just don't connect with somebody. Do you ever feel like that or you just like all vagina? Kalau temen gue, boom bitches. Pokoknya. Oh iya. Lo mau nyobain ginnya Gue nggak? mau coba ginnya. Cheers. Yo. Cheers, Five. Cheers. Cheers. Jadi cowoknya udah lo taruh di atas kasur. Udah lo selimutin. Oke, pokoknya gue taruh dia di situ. Enggak lah, geblek. Abis itu gue tidur di kamarnya roommate gue. Oh, oke. Ya, pokoknya gue bangun, dia udah nggak ada nih cowok ini. Oh ya udahlah ya, mungkin dia cabut langsung? Dia cabut, mungkin dia cabut pagi atau gimana kan. Ya udahlah, mungkin dia malu atau gimana. Terus malamnya, gue mau masuk ke selimut ke kasur gue. Bau. Kok basah ya? Terus gue buka, kuning gitu kasur gue. Kayak, Aduh. waduh kok kuning ya kayak, is this fucking pee in my bed? Apa kuah soto ya? Tapi ditaruh gitu. Kata pondok. Nggak mungkin. Enggak ada lah. Terus habis itu gue panggil roommate gue Agnes kan, Nas, Monica. is this fucking pee, dude? Cause it didn't really smell like anything. It didn't like. Lo berarti cium ya? Ya kan gue mau tahu. Lu gini. Enggak gitu ya, maksud gue kalau misalnya pipis itu ada pasti bau pesing dong, lo nggak usah cium juga. Dan dia Maksudnya, kan sebelumnya habis minum alkohol, jadi harusnya bau. iya, seharusnya gitu, tapi gue Makanya nggak makan tahu. jengkol ya? Pokoknya itu kuning, akhirnya gue kayak, oh ya udah, this has to be pee, right? It's not like he took water and was just like splashing it on the fucking bed, right? It has to be pee. You know what? He's like a dog. What the fuck? Dia nandain. Enggak, intinya. Dia orang Meksiko kan? Caesar Milan bukan namanya. Pokoknya abis itu gue ketemu dia di kelas dan dia nggak ngomong sama gue, kayaknya dia malu. Intinya, the point of the story is that I can't stand guys that can't drink as much as me. Oh, patokan buat lo. Bukan I cannot stand, but I will not be with a guy like that. Same thing as I can. Oh, Tapi sebenarnya gue pernah itu 1 bulan gue nggak minum. Pas lagi bulan puasa. Oke. Emang it's the easiest time to do it because there's nothing going on. Bulan itu emang gue pengen nyoba aja karena teman gue tuh nyobain. She's like, Nick, you should fucking try it because you can like cleanse your fucking body. And I can't lie, I did feel fucking good. waktu itu gue sama Kandita nyobain kan kayak Bebeh, kita nggak minum ya kayak for like 3 minggu deh. Aja 3 minggu 3 hari gue udah fail. Gak bisa gue. I think it just comes at time. You don't have to like don't fucking plan it, dude. Just like when you feel like it aja. Kayak waktu gue berhenti rokok misalnya. Ngerti nggak lo? Jangan gak usah Jadi gue diomong. pernah lihat Sabrina. Udah dong. Boleh itu Di acara di Kuningan, gue ngeliat pertama, wah dia lagi pas acara lah pokoknya lah ya. Pas gue bilang, wih Sabrina nih, wih halo gini nih. Wih, Sabrina nih. Abis itu dia nawarin gue minuman, abis itu dia cabut kemana, pas gue keluar dia lagi cipokan sama cowok. Wah, cipokan bener. Coba sama cowok. Parah. Gak inget. Udah kayak gitu, wih oke siap, gue udah gitu kan. Terus gue cabut ke depan. Kalau nggak ada yang ngajakin lo ngomong Iya, gitu ya, iya. juga pas ciuman nggak akan Iya, ngerti ya. Oke, Abis siap. itu, pas gue balik lagi, gue ngeliat dia lagi gandengan sama cowoknya beda. Wih. Pas cowoknya beda, cowoknya beda di sana. Abis itu, gak berapa lama, gue ngeliat sama cowok yang tadi digandeng sama dia, lagi cipokan lagi. Gue ngeliat dalam waktu sejam dia cipokan sama 2 cowok. Gue ketemu dia lagi. Nggak pertanyaannya tapi kan nggak- Kalau misalnya Sabrina cowok, itu seharusnya bagus dong ya. Iya. Masalah ya. Betul, satu. Woi, lu kenapa? Kedua, kenapa lo mantau terus? Lo Iya. cuma Bukan itu. Gua pantau. Nggak, sejam lo bisa melakukan kegiatan lain kan? Ada tempat makan, ada area-area band yang lain. Ada konser. Sejam gini. Kebetulan waktu itu kita bertiga ada. Kita bertiga Gue udah ada. pulang. Oh iya, bungkus. Hutan. Ya, jadi waktu itu emang Sabrina cipokannya di tempat yang orang-orang semua bisa lihat. Emang iya. Iya. Kan dia nggak inget ya. Dia nggak ingat. Abis itu, suka. bos, yang paling the bestnya lagi, baru wah gue udah ngeliat dia cipokan 2 kali. Terus gue pulang nih, acara udah selesai. Pas pulang,
pas gue turun ke bawah, dia lagi pampongan sama cowok yang beda cowoknya. Pampongan. Pampongan. Pampongan tuh apa? Pampongan. Gue pernah ini sih, gue pernah deket sama cewek, kayaknya dia pengen keep up sama habit minum gue. Tapi bisa. Namun ternyata mungkin emang dia biasanya tidak seminum Seintens itu. itu. iya. Iya. Jadi pertama gue deket sama dia, waktu itu gue lagi bikin acara di Treehouse Kemang, udah lama banget. Cowok ganteng di Yoi, Cowok Domingo, ganteng di Kopio. semua. Karena gue Orang tahu ngurusin acara dan di acara gue ada berbagai macam konten, salah satunya adalah free flow minuman. Waduh. Jadi dia minum banyak segala macam. Akhirnya malam itu singkat cerita dia mabok banget, mabok semabok-maboknya. Maboknya kayak gimana? Sampai tepar, sampai jatuh. Sampai yang lo jalan udah gontai banget gitu, yang lo jalan aja udah nyenggol-nyenggol orang dan cewek gitu. Akhirnya acara belum selesai, gua nganterin dia pulang karena menurut gua nih cewek udah maboknya Iya. parah. Di jalan udah tidur doang karena memang udah mabok banget. Gue bangunin dia juga udah susah Nggak banget. bisa. Akhirnya gue berhasil bangunin dengan kayak setengah jam gitu depan rumahnya karena dia udah mayat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia bangun, dia masuk ke rumahnya segala macam. Gue udah cabut dong, udah kan gue pulang segala macam. Gue balik lagi ke Treehouse bahkan. Oke. Besoknya kita teleponan, dia bilang kalau misalkan, aduh, aku ribet banget nih di rumah, jadinya suasananya nggak enak karena emang tadi malam aku digampar. Bapak ya. Gara-gara mabok ketahuan. Wah. Guilty gak sih perasaan lo? Iya. Poor girl, whoever you are. Jadi I'm sorry, girl. I'm sorry, jadi kayaknya girl. dia begitu bangun, jalannya masih gontai. Mungkin dia buka kuncinya berisik-berisik segala macam, geruk-geruk. Kasian. Bangunin orang rumah. Dia jalan ke kamar, "Ay, mabuk lo ya?" Pak. Gitu. Nah kayak gitu tuh, kayak itu maksud gue. Itu Oke, yang gue ngerti bikin- sih emang masalah sama orang tua lah ya. Iya, Tapi betul. But you don't have to, that's No. such a bad thing to fucking, you have to smack your kid just because of that. Like what the fuck? Enggak, sebetulnya kan Asian gue gak thing. maksain dia minum sebanyak Ya, itu. ya. Dia pengen ceweknya yang pengen mencoba Keep up with- budayanya si Tapi Rio. memang memang Budaya. tapi memang iya. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu harus ngomong apa lagi. Yang keluar budaya. Tapi memang iya, waktu itu beberapa cowok yang gue udah pernah dekat sama gue tuh kayak mencoba untuk kayak ngikutin kebiasaan minum gue. Terus dia ngomolin kasur lo juga? Enggak juga sih. Lo paling keren udah. Udah kadang ngapain. Cuman kayak ujung-ujungnya kalau jadi ngerepotin gue ngentot gitu. Kayak lo jadi tepar Iya, gitu sih. kayak pacar bukan, diurusin kan males banget. Before I move on, I think we should take a shot. Ya. Oke. Ginnya enak nggak? Enak. Jin. Enak. Great, Gue guys. nyobain ginnya deh. Mana Jin ya bang? Enak. Ini Lo gue. kokop aja bos. Sup? Iya gimana? Gelas gua mana ya? Ha. Anjir. Dia rambutnya dia. Gila-gila Molan tim bolanya suka kayak sama gue nih. Yoi. Aduh. Chelsea parah. Parah. Chelsea Island. Boleh nih, Vibe? Boleh, Vibe? We asked some of our followers on our individual Instagrams and also on Fixed Instagram Yeah. what they think about women who drink. Oke, katanya sah-sah aja sih asal masih bisa ngontrol biar gak ada yang niat ngebungkus tuh cewek mabok. Bener, Tapi kalau bisa cewek pengen dibungkus gimana? yeah. Sabrina That's kan pengen actually dibungkus okay. banget nih. Daggers. FYI aja. Oh, Sabrina dia tuh kayak karet 2. I am so sorry, but it works the other way around. I think that sort of comment is hard to tell, right? Because you can never really tell like when does she really want it or does she not want it? Like you can never really Atau tell. mungkin begitu dia datang sebenarnya nggak pengen, but Yeah. after a couple of shots, Iya, akhirnya jadi- bisa. Couple of fight. Ganteng nih lo tiba-tiba jadi pengen Oh, dibungkus. berarti Ganteng dia lo subjektif tiba-tiba. ya? Subjektif lo. Sebenarnya Berarti kalau subjektif. misalnya biar gak ada yang niat ngebungkus tuh cewek mabok, gue pernah ketemu cowok yang kayak I can't do shit with you because you're too drunk. Yes. Yes, right? My husband now. The first time that I went Mar, home. I love you. Go into family stuff. Oke, tapi masalahnya kalau misalnya lo nih misalnya kalian nih, cewek kemabokan udah ketelaran, pengen lo bungkus atau di apa? Gue sih enggak ya. Wow, tuh Strict.
Karena Ya kan, Ben? takut. Saya pikir kaktus tidur aja paling Iya, gampang entot. gue kira lo yang paling bangsat dari tiga orang ini. Saya pikir Kalau cewek udah joprak banget kayak mati, gone gitu. Oh kayak mati, tapi kalau misalnya dia mabok tapi masih bisa berdiri, tapi kayak berdiri, dia berdiri. enggak, maksud gue dia masih bisa. Kayak Udah lah ya. Dia masih bisa kayak Jalan. Iya. masih bisa kayak Kalau terlalu mabok banget, gua malah nggak terlalu nafsu. oke. Oh. Nah, Nggak terlalu Itu tapi yang jadi tapi tetap ada Tapi nafsu boleh. nafsunya. Tetap Boleh, ada kalau nafsunya. dia enak. Little bit, cuman Mabok turis ya bang. Bener juga. Ada yang bilang unhealthy if it's a habit. I feel it's habit. I think what defines habit is very. Iya, itu bukan habit lagi, kadang-kadang itu kayak emang kita harus ngelakuin itu buat pekerjaan kita. Apa pekerjaan lo bartender? Ini apa? ini pekerjaan Ini kita pekerjaan nih. kita. Ya, Ini kita kita sih. lagi kerja kan? Kayaknya kalau habit masih oke, when it becomes an addiction yang lo nggak bisa kontrol. Ada yang bilang easy target Do you think easy target? Do you think that Easy target. drunk girls like easy target? I mean, first of all, that guy is a dick. Yeah. Who the fuck is that? Gue nggak manfaatin cewek mabuk sih. Lu juga lagi. Enggak. Molen doang ya. Iya. I didn't say shit. Yeah, but target is a very harsh word. Kayaknya kalau emang lo keluar rumah dengan tujuan mencari target, you shouldn't be out that much. I know. You should Kayak lagi juga kalau stay misalnya home and watch porn, bitch. Yeah. no, but like when you Check like up. too drunk to fuck, man, I can't fuck. Hey, with but that. how many times have you been too drunk and you woke up the next morning and you really regretted the fact that you Oke, woke up udah. with a guy? Ini ada pertanyaannya dari Oni Kalingga. Ya nggak sih? Karena iya ya, I think I beat myself so hard karena kayak gue Iya, Iya, tapi iya, 2-3 gini kali kayak lah. like honestly this is also part of like I don't want to get too deep into this because it's a Yeah, whole yeah, other yeah, fucking yeah, story. yeah. But this is whole part of like the whole Me Too thing, right? Yeah, yeah, yeah. Because it's like what is the actual line that you cross? Kalau Because bisa- when girls are fucking wasted, when I'm fucking wasted, when you're fucking wasted, we do stupid fucking shit, right? Yeah, yeah, yeah. So Kayak at apa the tuh? same time, it's not really like the guy's fault, but it's also Tunggu, like look at Twista barusan cepat banget. Iya, makanya. Buster Rhyme, Kayak Buster Rhymes. Kayak Buster Rhymes. kalau gue bahasa Inggris gue bisa cepet anjing. Twista featuring Jamie Foxx, slow jam. Nah, kembali ke topiknya, girls who drink. Ya. Kayaknya Parto kita, nih, kita langsung udah topik nih. kita udah membedakan bahwa memang kemampuan cewek untuk mengontrol satu sama memang ada cowok di luar sana yang menargetkan kalian nih, Yes. cewek-cewek yang suka Yes, minum. yes. So, do you think it's safe kalau emang kalian mau minum banget, jangan sendiri. Yeah. Lo harus Betul. sama teman-teman. No, gue dulu gue suka sering minum sendiri kok. Gimana? Is that safe though? I don't know. I mean, I Nah, lu dulu bener tuh- datang ke bar gitu sendiri Iya, gitu? iya, yes. Like Irishman? ya Dahoy dulu. Oh, Oh, The iya, Boy. seru banget. Oke. Anyway, cool but only if they're happy, not because of peer pressure. Oh, that's a good one. Ada yang mau Ya. minum sama gue? Mau lagi gue. Sini, black tea gue. Black tea. Iya. Kalau misalkan peer batu. pressure sih menurut gua kalau emang mereka bener-bener temen lo, Ini. lo kasih alasan yang tepat misalkan Ya, ya lo butuh nyetir pulang, lo tuh Yeah, that's also a very big thing. iya ya, if you give the right reasons, kalau misalkan teman-teman lo benar-benar teman-teman lo harusnya mereka mengertiin. Ketika Yeah. orang-orang tidak mengerti dan tetap memaksa lo, they're not really your friends. Tapi kan, Dan sebenarnya yang susah itu di Jakarta because drinking and driving rules are not as Yeah. pressed here. Yeah. Jelas. But like actually it's a really important thing to know when like batas. Karena sebenarnya kalau misalnya lo udah mabuk nih, lo lebih pede dong. Dan kalau misalnya lo mau nyetir, lo tuh nggak tahu bedanya lo Iyalah. kayak mabuk, Enggak. kayak bisa. Menurut gue tuh nggak jadi alasan. Karena Lu belajar dari gue. Gue pernah gue takut Gua- dipikirin lu. Enggak, benar. Lu harus dengerin. Lo belajar dari gue. Gue pernah 2 kali. Ini bukan sesuatu yang gue banggakan sih. Gue pernah 2 kali nyetir di UI. Iya. Dan akhirnya kecelakaan. Oke. Dan ujung-ujungnya poin yang dipermasalahkan bukan karena maboknya. Tapi karena lo merusak fasilitas umum atau lo merugikan orang lain. Yes, betul. Karena yang pertama itu Jadi si maboknya itu akan dijadikan senjata untuk lo dipalak lebih banyak uang.
iya, gitu. iya. Jadi bukan yang kayak lo tadi abis minum, jadi harusnya lo ngobrol nyetir nih mas gitu. Bukan itu, tapi lo karena lo abis minum makanya lo nabrak ini dan lo ganti sekian. Oke. Gue pernah merusak fasilitas umum Yaitu pembatas jalur busway. Sama apotek senopati. Nggak anjing, nggak, bukan gue itu. Gila. Dan yang berikutnya Pengendara lain. pengendara lain. Ya, akhirnya jadi ribet. Jadi mungkin buat kalau balik lagi ke topiknya, kalau emang ada cewek-cewek yang berencana untuk minum banyak, there's a lot of things you have to think about. Iya, lo baliknya gimana? Lu baliknya gimana? Pertama, abis itu lu kalau misalnya balik sama cowok, lu bakal dibungkus gak? Dia taking advantage sama lu gak? Gitu-gitu. Enggak sih gue. I mean, if we talk about like, also the whole thing on peer pressure, I've definitely been in situations karena gue punya banyak temen cowok yang kayak, oke, gue tuh mau minum sama lo, cuman kayak, yes, you're right. I probably can't drink as much as Rio can drink. Maybe. Kenapa jadi gue? Ya enggak, contoh Oke, aja oke. kan. Oke, so we have this We have a lot guy. of caution here. Enggak, tapi abang ini kayak Can you show us? terkenal nih abang ini, aparat mati katanya. Oh, apa? Aparat mati. Aparat mati. Coba baca, aparat mati. Respon, same as guys, there are fun drunk girls, they are also annoying drunk girls. Yeah, Coba. Annoying drunk girls. Aparat mati ini adalah vokalisa Super Glad. Bukan. Bukan. Stephen and the Coconutris. Bukan juga. White Shoes and Coconut Trees. Iya. Aryan and the Coconut Tree. Ya, itu. Silon Seven. Ada coba cewek yang nggak fun waktu lagi mabuk tuh kayak gimana tuh? Yang ngomongnya comel, katanya, iya, kayak gitu-gitu. What is chomel? What is itu gimana? Comel, it's apa? Apa? Lan jelasin Lan. Kayaknya mungkin maksudnya sloppy drunk sekali. Sloppy Ya. drunk. Sebenarnya kayak Sloppy enak sih. Enggak, maksudnya itu cara like the way that she's speaking. With the way they behave in general. Oh, oke, Jadi oke. jalan udah pun nggak lurus, habis itu Ya kayak ininya kayak yang tadi kita ini kan, maksudnya Kalau- kayak mabok terus Gak kontrol. ngompol kayak. akhirnya jilat kuping gitu. akhirnya merepotkan orang. Iya. Oke, Tapi fine. males gua tuh dapetin kayak gitu. Mau cewek-cewek bikin malu gitu ya? Nah, itu Oke. paling tepatnya tuh. Tapi kalau misalnya dia cantik banget tapi dia bikin malu Ya nggak gimana? apa-apa. Anjing. Standar ganda, orang Indonesia. Iya, betul adanya. Iya, saya Enggak bukan Indonesia, lu. saya mayoritas. Lu. Katanya I think it's not a problem until my mama knows. Oh. Apa? How old are you? Until my mama knows. How old are you? I don't know. Itu kayak tergantung umur deh. Mah, maaf ya aku mabok. Ih gitu. Nyokap gue nonton anjing. Nyokap gue Oh, juga iya. nonton. Ih, sumpah. Ya, oke, kalau mamanya tahu ya udah. Mamanya Nicole tahu nggak? Mabok. Sekarang sih tahu lah ya. Tapi waktu gue masih SMA sih enggak lah. Bokap lu tau nggak? Bokap gue tahu lah. Bokap gue ngajarin gue minum. Love him, cause I can easily fuck him. Hah? Here we go. Apaan sih? Wow. Oke. So- Whoever the fuck you are. Fuck you. What the fuck, dude? Fuck you, man. Terus ada yang Fuck bilang gini, you. gak apa-apa sih selama bertanggung jawab. Emang society aja yang bikin ribet, kan nggak pakai duit mereka juga. Betul Agree. adanya. Open minded. Sama open relationship. Lu kali. Enggak dong. Oke, apalagi ya? Alkohol bukan dibikin khusus buat laki-laki kan? Iya Betul, itu betul. jelas. Gue setuju. Gue setuju. Yes. Parasan What do you kemana? think? So, should we stop listening to people? I think so. It depends on how. Bukan bro. Ada pisang nggak sih kasih di beo? Bapak ya? Gimana Molan? It depends on how comfortable you are. Iya. Pertemanan kalian juga, selama kalian nyaman dengan keputusan kalian untuk minum atau tidak, then stick with it. Iya, Lo nggak harus kalau bisa- dengerin orang-orang. Pertemanan juga harus jaga. Kalau bisa pertemanan sehat sama Dian Sastro juga Ramadan gitu. Jadi lu Di GBK tiap minggu kita, ya. pertemanan sehat lah, ditingkatkan gitu loh. Oh, Positif. Sehat banget. Waktu gue sama Nicole pernah kayak Kan banget ngokok. Keren. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi di DM gue tuh pernah ada yang ngomong kayak gimana sih Sab kita gue pengen bisa kayak express myself trying like a lot of alcohol Yes. without people trying to judge me karena Yes. yang I also nge-DM had some girl message me ya about that as well. dan yang nge-DM gue tuh teman gue di Makassar, you know, such a small Ada town. kabarnya apa? Baji-baji contoh. Baji-baji, Jadi kayak kalau bahasa serigala toh. jadi kayak memang
di kota kecil itu persepsinya beda-beda karena Makassar kota besar dong. iya, cuman karena banyak orang yang beragamis and whatever, jadi memang kan cewek itu nggak seharusnya minum, nggak seharusnya punya tato, bla 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 and shit like that. Jadi kayak menurut gue itu agak tricky karena lo harus berhadapan dengan orang-orang di sekitar lo. But if you wanna do it responsibly. Kalau gue sama Nicole kan kita, we like actually try to educate people to be like, fuck, chill man, it's just an alcohol. It's not like, you know, lo kayak doing some weird ass shit kayak don't fuck with cats on like whatever on internet. Jadi kayak Emang lu belum pernah ngewe sama kucing? bukan. Have you watched Don't Fuck with the Cats? Yeah, Jadi kayak it's some Let's not go there at all. Semua orang nonton Fix semua kayak, okay, we condone drinking. Yes, we condone having fun, but we don't condone just blindly getting drunk. Kalau misalnya lo mau minum, lo minum karena lo mau have fun aja, tapi lo jangan minum karena masalah yang misalnya lo lagi sedih kayak atau gimana. atau nggak kayak gue pengen minum karena keren. Itu minumnya di mana? Iya, minumnya Yang di di ceng-cengin sama orang atau kayak apa gitu. Minum di dark down lah. Nah, benar. Ada yang judging. Ada. Kalau misalnya gue boleh jujur ya, duck down doang yang gue tuh ke duck down kayak gue ngerasa I don't feel like I have to drink for anything. Like, agak susah kalau lo pengen nge-defend diri lo kayak gue pengen minum alkohol karena gue pengen ini. Mungkin banyak orang yang berbeda vision and mission with you, but like, dude, I think you do you, boo. I really think that the conclusion of what, obviously we're already really drunk, but Hammered. the conclusion Way past drunk the right conclusion of whether or not is it okay or what is the judgment of women drinking. Honestly, women there's no difference between women and men. Nggak ada. Nggak ada. Cowok juga sering kok malam-malam Iya, kalau mabok. dan sebenarnya Setuju. apa yang lo harus ingetin, oke, kalau lo mau minum, ya udah minum aja, tapi drink respectfully, responsibly, and for the right reasons, That's it. We are ending this night. Ini udah malam banget sumpah ya. Makin malam gua Tapi mau ini makan black tea-nya udah habis nih. Bedut, ini udah mau habis, udah mau habis. Lo mau pesan lagi nggak? Mau? Pesannya kemana? Lo bisa pesan dari aplikasi Vibe. Gue tau, 524. Asik! Mother Fixers, kalau misalnya lo itu kehabisan minum, lo itu bisa pesen dari aplikasi Vibe atau dari websitenya, and they will deliver to you anytime. Lo bisa pesen dari aplikasinya atau dari websitenya, Vibe24, and they basically have everything. Lo itu mau? Itu 24 jam loh. Ya tahu Bob. Mereka tuh punya whiskey, tequila, gin, segala macam. Lo tuh mau semuanya. Black tea. Black tea. Gue rekomendasiin buat Mother Fixer adalah black tea ini. Ini enak banget. Kalau gue, rasanya kayak teh. Kalau gue ini Chinese stripper exotic lychee. Yoi. Kalau lo suka gin kan? Lo suka ginnya kan? Suka dong. Gin Lo Thomas. tau kan ginnya itu punya award gitu. Iyalah. Awardnya apa lagi nih? Ada awardnya Oh nih. iya. Akademi bukan? The sound effect krik di sini nih. Gimana? Alright, Mother Okay. Fixers, for the next topic, message us on Instagram if you guys want to give any input on what the next topic should be. For now, thank you guys. Thank you very much for coming coming to our Thank you, show. guys. Thank you for this, like, amazing guys. If you haven't heard them, just go on their podcast. They are like tiap hari apa? BKS tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa, dengerin aja. Tutupin mukanya Bobby nih sini. Nah, tiap hari Selasa on Pokoknya Spotify. Selasa pagi itu udah tayang karena kita tayanginnya pasti tengah malam. Jadi kita emang provide buat orang-orang yang komuter ke kantor pagi-pagi. Nice. you. Thank you, If you haven't- DKR Brothers, and thank you to Vibe. Thank you to Thank you, Vibe Thank for you, providing Vibe. our Thank you, shit. Vibe. Thank you very Thank much. you, Fix We Famas. have a really good fight here now. Anyway, Mother Fixers, if you have anything that you We're want to vibing. say, Comment below.